Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus para habaib, ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Habibana wa Sayyidana Hadrat Al-Habib Syauqi As-Segaf, sesangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Habibana wa Sayyidana Hadrat Al-Habib Habib Ahmad Ayyub Al-Hinduan, juga sangat betul kau lengaku ngaki. Ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin, benda setuju para kiai, setuju para guru, sampun aliki nyuwun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena beten kau letak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kau letak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setuju sampun aliki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Benda setuju sampun rabu beten kau lengaturaki ta'zim dan hormat saraja-rajaipun. Ajunan semulja jajaran tokoh masyarakat, secara khusus pemangku Desa Manding Iki Kadinto Bapak Daini, beliau hadir di tengah-tengah kita yang juga sangat saya hormati dan saya taati. Sahibud da'wah wa sahibul manzil Iki Kadinto, keluarga besar dari Bapak Haji Fauzi juga Bapak Zubaidi, ben seteja jajaran majelis keluarga, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat seemul jaki Allah. Ngereng asyukur dak ke Allah sampai mangken kaula sareng ajunan paringi umur selanceng tur barokah, paringi sehat, malam mangken paringi sempat hadir dak ke acara sesangat mulja iki Kak Dinto zikra maulidin nabi, ngai mut-ngimuti kelahirnaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kasayan melemangkan Kak Dinto bani cuma itu nyabi saos sampai ke akhirat kaula ajunan. Semoga apakun iputati orang saya seteja hadir teti ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto orang sepaling iar pertolongan Nabi kaula ajunan ketika seteja makhluk tak bisa apa toh tungsit tunga orang seiolok seiyantaren yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Iki Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana Bapak Ibu hadirin, setiap bulan Rabiul Awal katimangken Kak Dinto sareng ulama bedaki kegiatan seanyama moloten maulid aslina. Bapak kemutur coba mulut ni kecolok bulan fi kulli makanin makan ni tangki. Kenapa kok ada zikro maulid? Sering saya nyatakan amulut Kak Dinto prinsip dasar idharus surur wal farah atau idharul farah was surur, nampakaki pungana ate kaula ajunan karena bulan mangken Kak Dinto yang kuy dimin 1400 tahun langkong elahiraki manusia sepaling mulja seanyama Gusti Kanjeng. Apona pemik perlu angapung kaula dak kalahir Gusti Kanjeng Nabi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bunga dak lahir Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ampun abuk teh
masalamat orang sebi Allah yang nyataki celakai dalam Al-Quran meskipun selamat benito tapi bedebek tu selamat pasera Abu Lahab ni kesekancaan ben Abu Cengkel ben Abu Cengkel ni kebeni macading sama jading Abu Lahab lah Abu Lahab ni kebi Allah dinyatakan celaka kala benjabu tabbat yada abi lahabi watab Keng Abu Lahab ni kesempat bunga ketika lahir Gusti Kanjeng Nabi apa napa mi bunga polan selahir ni kalake kebetulan tradisi jahiliyah mun andi anak bini ni ke aib makanya cepon Allah dalam Al-Quran idza busyara bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib mun lahir anak bini minder ma'ar ring seponah anak karena mun bini nikah yang kedus-nudusi dak kata tangke sampai Sidina Umar ketika andi anak bini takut datang ke capok ni ngale tuli ngale kilobeng tuli pendem di odi Abu Lahab ketika lahir pernah kena bulan molot etengku ternyata pah elaporaki bi suai belake tak bini maka Abu Lahab ni kepunga luar biasa sampai suai bani ka emertika aki polan andi penakan lake penakan tak bini dan ini kecepun Imam Jalaluddin As-Suyuti khuffifa anhul adab kulla yaumil itsnain setiap hari Senin ben malam Senin Abu Lahab seksana prei masuk Selasa ki laku jadi kula ben sampian Islam amolot dan angabunga ketimangken maka tak boleh belisna de kaula amolotan malam mangken insyaallah masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma Abu Lahab ni kafir bapak ibu kafir nyata aki celaka sareng Allah king setiap malam Senin seksana paprei bedese adebu beni cuma prei tapi paring nikmat dari polem-polah Abu Lahab setiap malam Senin ben hari Senin keluar aing Abu Lahab bisa nginum nerakah dari polem-polah kenapa sebab polan bunga bekto lahir Gusti Kanjeng Nabi makanya kula ben sampean mun bisa amolotan tore amolotan tapi molotan ni kata usaha aja ngajo mampu paraja ngak mangkin ni ke paraja keng si tak mampu cek maksa takut mulut na mari oh tangga si tak mari engki mampu raja beri pengajar ngak mangkin ya tore tak mampu tinggal cek maksa kak todus kok muntang berkat ni gini tak bener berkat tinggal cek mikir tatang ke berkat tatang ke tak kira nyumbang beres paling karo nyumbang ngakan eki dah bangki sesuai kemampuan mampu muncang 100 onceng 100 tak bisa mun 100 seket si bisa seket orang amolotan pada iki mun seket tak mampu 10 orang si bisa tak napa tatang kerok pengkiro matok 10 amolotan keng makle kocak kau leben ajunan itu harus surur ka 10 tak bisa kale masih bisa la unceng maceding boy tak napa engki kita napa molot bumun kale magule tak mampu si bisa kedua kena main bulu tangkis mun kedua jebanya molot cuman pala keng jek tak bisa na sampian punten jek molotan ni kata wajib eki keng mun bisa tore amolot makle kula ben sampian termasuk orang serok nyerok dek kelahir Gusti Kanjeng Nabi sehingga bingkengan ketika selain panggil ketika selain masuk surga kula ben sampian pada selamat Bapak Ibu hadirin orang mau selawat ni kata usai akhirat Pak pada zaman Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami beda situng orang ni kebenreng sekolah keng ong ke haji dak ke Mekah ada orang jadi ke timur tengah kia tak lak tasik ni ada sebapak benana kak dinto entra dek ke Mekah haji depak ke tengah perjalanan sebapak ni ke mate di tengah jalan boh si anak ni ke susah dek remes haji bapak mati tengah jalan mun masalah bapak si mati anak lo pikir-pikiran susah secek ke susah nah ternyata bapak ni kapan mati ku tak pah kobong sedang ada yang biasa pah pan mati au betiti celeng dari mua sampai ke sokopah poton si bapak ni busos sasa naik pedem apa ya bapak ni minta tolong kau ring todus pelan mayit poton tak pendem ni ke mayit iki bamule poton ke tinika atau kau ipang kioreng dalam keadaan susah ketika dinto ku tak pah dateng orang kelaben selera guanteng luar biasa kelaben misem betenatera sampun ada pak kamayit orang segenteng ni ku tak pah ngusap dari cetak sampai dek kasoko kalau ben idina Allah salah ternak Yosab di orang si genteng mayit sepoton ni aku tak apa genteng kuning bahkan lebih genteng ben lebih kuning etem bengki oding si anak ni kegeton man anta ya sayyidi pasir sampian mi sampian ngusap bapak kula sepoton celeng pah deti kuning pas jawab di orang
ana Muhammad Rasulullah, singkok je Muhammad Rasulullah. Nika kanjeng Nabi wafat ampun kak, kanjeng Nabi seta ampun cak ni kepada masa Imam Abi Yazid al-Bustami ngakhir nih. Maka dia pun ulama tak mustahil Gusti kanjeng Nabi kak dinto Rabu ingat dengan kaula ajunan. Makanya ketika mau sholawat ala asrafil anam ketika apa mik mancing kaula ajunan pulan kanjeng Nabi Rabu dah kak dinto king tentona kula ben sampian basor tak bisa ningalen king orang sesemak Allah basirah ati bisa akhirnya sesah cak kanjeng Nabi ni karabu di tengah-tengah orang saya mau sholawat ala asrafil anam. Makanya sigotnya ya Nabi salam alaika, alaika atas ajunan beni alaihi, mun alaihi ni kejauh, alaika atas ajunan Rabu masa kana mun molotan kan semacam sholawat mancung je kan arum baru manding macam sholawat topote macam sholawat kota macam sholawat dosok macam sholawat mancung kia mun pah mancung kapi kanjeng Nabi serabu dak remeh tak sengal ledong teketong kanjeng Nabi pah doro apa je nika bayang aki manusia serabu ngak lebih sampian cek pun ulama kanjeng Nabi ni kemagila pah macam sholawat ala asrafil anam mancung saibu tempat kanjeng Nabi ni kepakun bisa rabu kala ben bektoh bersamaan tempat situ itu. Makanya di ulama muntro oni contoh gampang sampian coba sampian nyebek mangkok oning mangkok ji ketika panas are ngak tengahan are bedi atas sampean nyebak mangkok sini kak berempah saibu biki mangkok kapan mangkok lemari ese ter pah beri aing tungi dengan sampean kapan lah ase aing kapi pah jeling setiap mangkok ku tak beda are beng sebeng nggih are na situng ke setiap mangkok ni kapakun beda are na tungetung mi bisa kak dintoh kemperna cahaya kanjeng Nabi kak dintoh nurun ala nur nurun fauqa nur kanjeng Nabi kak dintoh cahaya jadi tak bisa pah pada akibat manusia ni kepah hadir pendung mun telo tempat pah ngaledong teketong punten lah kanjeng Nabi kak dinto Rabu dalam keadaan yaqdah dalam keadaan sadar berbentuk manusia biasa banyak ulama saja bu mungkin cek mungkin nak manusia ni ke apolong ben apang kiben Gusti kanjeng Nabi dalam keadaan audit tahu saya itu makanya sampai kanjeng Nabi ada bu dari hadis man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdah siapa saya ngatila engkau dalam mimpi maka orang dia bakal ngatila engkau dalam ngiding nika ulama banyak saya nafsir hadis bade ada bu mun amimpe atau ben Gusti kanjeng Nabi ka dinto amimpe ongkuan lakar atau ongku beni cuma mimpi senomor dua bade ada bu orang mun ilmu tedung amimpe atau ben Gusti kanjeng Nabi dalam ngiding pasti bakal apang ki ben Gusti kanjeng Nabi. Makanya situng bakto Bapak Ibu hadirin mekasan ni kedimin pernah hadir As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Jadi pada acara raja yang mekasan kak dinto hadirin pasara As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki bersama salah satu kiai. Ketika pamausan solawat berjanji ketika As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas kak dinto mular. Jadi Sayyid Muhammad kak dinto mular. Salah satu acara beda semeriksanin ya Sidi ma'abukikam ma'abukikum panapa saat tiaki ajuan kak dinto molar mi molar ketika pamausan solawat berjanji beda panapa kira-kira pah ajawab As-Sayyid Muhammad ibn Alawi mi tak nangis ketika ten kula toju ibun daja ibun lauk beda kiai mangki kula antara kula ben kiai Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aling ki ingat tengan Allahumma sholli ala Muhammad nika orang soce kak mun kula ben sampean ngatela arak terak ndik gelu teko tepak absa aja abeli ke cerita segala teti saampun nama yit nika kobong iya labi orang segenteng nika pah au bokoning preksanin pasir ajunan ana Muhammad Rasulullah engkau je Muhammad beda pun apa kira naring sepoten kula mi sayo sabi ajunan pah teti pote genteng boleh pah ijawab san Gusti kanjeng Nabi ring tuana kake je mun malem tak tedung kecuali maca sholawat saibu kangko mangkana biko itolongin bapak kakek je tak tedung sing malam kecuali sebelum tedung mau sholawat dak Gusti kanjeng Nabi sapana apa biki saibu kali akhirnya sampun tadi haji si anak ni kepah mulai ke rumah atanya ke bagian kita tangke tang bapak rek ngandik laku apa ki oding mi pah pan mati poton tanya aki kan si poton ni kita terjawab tak pangki mi poton beda apa ternyata sampun selidikin si bapak kak dinto ampo mabuduk PC ya cuman cak tidak kak tokok sampean deki abu mundi terus lagi nang kok mabuduk macam sholawat saibu apa tokok contoh ning situ tokok papan poton tadi sama becek engki keng cuman tu saraja ketika dintoh ketika beringi sholawat Gusti kanjeng Nabi ketika kasokan di Gusti kanjeng Nabi selamatin pramila kak dintoh
kau leben ajunan mau solawat ketika dinto napa-napa le manusana tempat seemaca aki solawat akati gelak tak pada ben tempat saya emaca aki solawat sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti adabu ma min baitin au mahallatin au masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahu Allahu birridwani warrahmah. Mun bade situng tempat ketika dinto bade Roma bade langgar bade masjid pas emausin solawat dak Gusti Kanjeng Nabi sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi illa ammahu Allahu birridwani warrahmah bakal toron keridona Allah ben bakal toron rahmat Allah dak ke tempat seemausin solawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana kula ben sampean pabenyak ngotraki solawat sampai nang kitab An-Nubdha ni coba ki senikah idza kunta fi amrin wadikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj. Mun andi ruwet andi sompek nggak makin ini kan ruwet tak ada mari thank you kak nggak ada yang lambek lockdown mari lockdown PPKM mari PPKM vaksin tak buambu makin kula mun pangacin ke Sumenep nih ketika ada 11 mun siang kak arapa bisa buru bang tebang polisi mekasan gula lebot ibun lau suntik ke ibun lau buru ke bun dojo suntik ke ibun dojo kula benih yang tak gelem pak suntik nih kak kor cek vaksin kor suntik biasa aja yang tak kok kula biasa Roma nyuntik nih kebiasa gitu cak gelak keng pun ka vaksin kula ki tako ya cek keng tako ibu dak remak iki masyarakat makin sampai mekasannya ke hampir ada unjuk rasa makin besar-besaran vaksinnya kayak suruh ambuaki cuman cek pemerintah beda target makin cuman cek keng tako mun kula keng tako aslinya punten polempone kayak jompo saya vaksin iki artinya vaksin ini ke saya keng kula tako lakar kajerum tako kula pakai vaksin tako gara-gara nalaba itu jompo saya vaksin mati kapi lalu kula pakai tako tako ni bini bodi saya kente jompo kayak keng tako ki tapi kula ku tak tako vaksin ki dan kula ki dalam keadaan seperti kak dinto coba kula ben sampean pebanyak mau sholawat da ajunan Gusti Kanjengna apa napa ketika sholawat kak dinto imaus bi kaula ajunan etunya pangatero etunya sateja hajat sareng Allah Subhanahu wa taala ipa kempang akhirat orang seahli mau sholawat da Gusti Kanjeng Nabi bakal etolongi bi Gusti Kanjeng Nabi ibak tada ke swarga Allah. Dan kula yakin Haji Fauzi ben sateja keluarga Bapak Haji Zubaidi ben ajunan serabu makin sateja nikah insyaallah kula ku bakal masuk swarga kabeh. Amin Allahumma. Ya keng cak amin doa molotan boleh kak. Amolotan sambil amin. Insyaallah. Cuman cek pun gila tak mampu tak masalah kak cek tak wajib. Bengkalan ni ke makin apa tak bede saya amolot bede saya tak amolot bengkalan. Mi tak amolot saya tak amolot kak dinto bede kiai bengkalan ni. Kan ni kak kiai raja. Beni raja orang ngamun orang kan ni kene ngak gula ni. Keng andi pondok santren banyak nika mempunyai pemahaman saya tak pada ben akidah na kaula ajunan. Beni akidah maksudnya tapi pemahaman sebagian pemahamannya bede saya tak pada. Kenapa? Tahlil ni kata ando bid aja pun molotan ketinikah bid'ah terus hadis ya wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar bid'ah ni kesesat ketika sesat masuk neraka oh jadi molotan ketinikah neraka kabeh kak saya ceramah masuk neraka ada harda tulan bengkalan kesumenep menteri tak ada pemahaman ketika itu amin. Dan kula sering ngebada ketika acara bengkalan tore napa orang mengkorokeng tak pada jawab neraka agi kabeh kapan tak pada pah neraka kapan tak pada pah tak masuk swarga. Swarga ni kalau kenyang kula cek ke TV. Oh bah orang kapan tak pada pah neraka kabeh kan masuk swarga bi TV. Make masuk swarga mun ke TV ganggu aku bi kula. Apa kalau aku mun bi TV an kak? Cak Nabi Adam lambak tega minta boring iblis Siti Hawa ke bulan ke TV. Mungkin orang pah neraka kabeh masuk swarga bi TV an. Make ke swarga mun ke TV sang kesampian bu dia. Wah ke borok tak ada orang, ke laut tak ada orang, ke dojo tak ada orang. Pok capung ku tak keluar ki yang ki. Tore jawab orang kapan tak ada amolot nikah lakar tak ada zaman Kanjeng Nabi lakar bid'ah tapi bid'ah ni kecapun Al-Imam Nawawi fi Syarh Muslim wal bid'atu bid'atani bid'ah ni ke beda dua beda bid'ah ni ke saya bagus masuk surga beda bid'ah kak dinto dolalah mazmumah ni ke saya masuk neraka tak kapi bid'ah ni kah neraka punten Al-Quran ni ke ibu kuaki bid'ah king ulama ada bu Quran ibu kuaki kak dinto bid'ah wajib
bid'ah kanjing Nabi tak ngelakuh ken wajib hukum cek sake ngak Quran kak dinto tak ibu kuaki tak depak karing manding mereka. Terjadi perang Yamamah 70 sahabat seapal Quran ni wafat. Sayyidina Abu Bakar yang tadi sering Sayyidina Umar Quran ku tubuh kuaki mun tak ibu kuaki Quran ni ku lekuk tak ada bagian seapal sete saya harus tanggung jawab mun Quran ni kata ada. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pah kasokan Abu kuaki Al-Quran pas saya harus nulis Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit mapolong apalan Al-Quran para sahabat ternyata beda dua ayat ni ke sahabat lain tak ada apal seapal cuma Huzaimah Al-Ansori. Ayat panapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ni ke seapal cuma Huzaimah Al-Ansori. Bayangkan mun Quran ni kata ibu kuaki maka pun sampai Huzaimah ni wafat tentu ampun elang dua ayat Al-Quran kak dinto. Makanya jabun ulama pembukuan Al-Quran ni ke bid'ah tapi wajib berdebit aneka sunni maksudnya sunat benih kelaku kanjing Nabi tapi kalakoh yang juraki panapa abangun ponduk ada hadis kanjing Nabi bangun ponduk nih keng mangken abangun nih ke bid'ah keng bid'ah bagus pakon kalakoh malah bengkalan sing ngucap bid'ah kapi bid'ah nih kandik ponduk ya bejang gula kan senjata makan nyonya kayak bahkan kimun pah kullah bid'atin ka pantai kelaku kanjing Nabi ni ka bid'ah mun lakar kullah maknai kapi benih karo ponduk maki mobil nakin jual gantion tahoy kin abang ki bayangkan tadi ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ni kan cuma Huzaimah Al-Ansori seapal selain sahabat tak apal ben hayat kak dinto seeka baby ulama nyefati Gusti kanjing Nabi kelaban agung. Laqad ja'akum ongku rabu kum dak sampean kapi rasulun utusan min anfusikum dari jenis min jinsikum yutus kanjing Nabi min anfusikum dari jenis panjenengan kanjing Nabi ni kaben orang manding ni pada manusia sana nggih dah bangki makan debuaki Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari asareng ya rabba bil mus Muhammadun basarun Nabi Muhammad ni ka manusia biasa walaysa kal basari keng tak pada ben biasana manusia biasa ring manding asaren kanjing Nabi asaren ring manding ada kanjing Nabi ada ring manding akabin kanjing Nabi juga akabin keng bida make pada manusia bida na cuma sakoni kanjing Nabi mun asaren ken sakoni orang manding sakoni asaren jadi kanjing Nabi benring manding pitene sako kanjing Nabi ni ke sakoni ngaji orang manding mun ngaji ken sakoni ya kalak pas anedo aja mun disalaki tak ande lekah Keng joman kak ngaji bahasa ni kau makin legan aja cek lemalem kak. Takut aganggu kau orang ngasahur raro. Makin ngaji Quran mun taswis mun aganggu kau orang tedung hukum sepaling demang ni ke makro sepaling bere haram. Jadi makin ngaji Ramadan ni kegencer banyak cek lemalem. Mun kol 12 entari bi posopo. Ambu kol 12. Arab apa kak? Kol 12 jebek to na cerum lanceng numpak ke cerum pande. Kol 12. Betekut jam sampan. Mun kol 12 ku tak cerum lanceng numpak percis iat dasa jarum jadi mun lakol 12 makin ngaji pak le budak remah mik atas pate mik baba aji ya bah deidin waktu pak garing pemanding ya mun saya baba yodi saya tedungi jaga ibi sampai ya pak cuma gangguan ya Muhammadun basarun Nabi Muhammad nikah manusia
Tapi walaisa kal basari, tak pada ben biasa na manos. Bal huwa yakutatun wan lasukal hajari. Mun manusia ni kai umpama aki betoh, maki kanjing Nabi betoh keng lain kualitas. Kanjing Nabi beto yakut nik kenik benda-benda kebai selok 5 juta kula ben sampian beto beli ker mun tak 5 trek tak paju aja tak paju 5 juta paju ning beto ngatos karo kan lain tadi. Nah apa selain sabar nga lain kak betena kanjing Nabi ben betena manusia ni ka lain meskipun pada manusia nah kanjing Nabi tak toman etongko lala. Kanjing Nabi tak toman awai. Kanjing Nabi mun asaren cuma tengal ate na punten. Kanjing Nabi ka ada ben kabudi ni ka badeningan leh. Kanjing Nabi tada jeung bejengan nah. Mungkin ben sapan kanjeng bejengan kapi. Mun sapi datu teh kau tak temu sekemase ori ka sekemajeng bejengan pulan pada celeng lagi. Jagla. Kanjing Nabi ni ka ada jeung bejengan nah. Arapa? Pulan betena kanjing Nabi ni kata era. Teti mun itu panitera lain bi terang kanjing Nabi ni kaelaben terak selain mangkan ada jeung bejeng na kanjing Nabi kalau aja pun ulama mun bade orang mending pah ngaku saya punya rambut Rasulullah kula andi obu kanjing Nabi gempang etesna obu ni ka asli ding kanjing Nabi napa beni kol petogi laku are ongkero trada ngaki ka are obu mun bade jeung bejeng nah beni obu kanjing Nabi obu temis naji anu nyari boring berita andi obung kanjing Nabi asli na banten cai pun ulama coba trada ngaki ka are mun metu jeung bejengan beuni rambut kanjing Nabi karena kanjing Nabi kak dintoh beuten aja satta tak metu jeung bejengan ada kak jeung mangkan cai pun lagu wala dhillullahu bal kana nurah nah korla apal maki allu-allu netok bade kan kowe teh tak apal sekali kan ngeki. Makanya kalau penting lagu aki nggak nih penting. Pada lagu aki ini kalau kasapal, tanggi. Makin akan aki ini muni lagu aki apal. Makanya maulid ini kayak lagu aki dulu lama. Enado maki. Arapa? Mun enado maki lah kasapal. Ilahi tammi min na'ma alaina Allah Allah wa waffiqna li syukrika ma baqina ya Rasulullah. Wah boleh tanya aki. Jong, apa sih baca gelek masjid tahu? Ilahi tam binina nikmat alain naiko. Mungkin lopot lekas apal muni lagu aki kan. Mangkana sejarah kanjeng Nabi kat dinto lagu aki. Pon abeli boleh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ampun datang dak panjenengan rasulun min anfusikum utusan min anfusikum dari jenis sampian. Kanjeng Nabi kat dinto manusia biasa tapi tak pada ben biasa na manusia. Apa napa mi dari manusia? Karena kanjeng Nabi ni kadadi contohna manusia. Mun pah kanjing Nabi ni ke dari malaikat repot mun pah nabi na tak ada der magula ben sampan sinin de ada mun pah nabi na tak asarin der mas secara ninde kanjing Nabi asarin akhir kalak dari manusia kula ben sampean bisa ninde kanjing Nabi ada telo gerigi telo ni kan ni kula ben sampean alhamdulillah lemak antar kapi nggih napa nggih kanjing Nabi ni ka der na orang kedua cukup orang keempat deer na orang ke seorang cukup orang kedua percis mending deer na orang kedua ke tibi korang Arab baca tak baca bismillah lah Rasulullah memberikan contoh bagaimana cara tidur katina pacaran audu katina pacaran asolat makanya hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli Rasulullah paling demang mun abajeng teti imam ben paling abid ketika abu jeung katibi nunggu ben sampean kan lain mun tadi imam abid kemun pejang katibi cuat assalamualaikum selada ya tak aku anak kau sendiri ya yang gini bangki pada pejang Roma katibi selada aku anak kau sendiri ya pahibu diki beda bacaan nah kecap manis cap bangoy ko sama membini nih bulan jai baca pamari bisi bini. Maka aku lebih sampai ada bojeng ini kata alim tepak apa? Ya cak dengan deng sebareng. Maka dalam kitab I'anatut Talibin kalam fi al-mukhattat bihi al-mukhattat anhu al-mukhattat alaihi ini kemakro yang kuy mun bojeng cak ngangkuy sa gember taku aganggu orang lah.
cak abajang iya ada ang sebeda kemper. Makanya kalau madhab Imam Syafi'i masjid ni kamu ni bunber ang eroja beri tolesan. Arapa muni beri tolesan ibe cebi sabajang. Bersampian sing abajang roh. Pah bunber pah beri lampu tep ke depan. Rapatkan sob dan barisan. Mohon handphone dimatikan. Cak abajang nganggal macai pemare. Imam ma'ruku tegay kalau pai semacam kita baca Fatihah. Apa saya baca? Rapatkan sob dan barisan duhur 13. Ji saya baca pemare. Kena bangki. Cak repot mangkena adep ke atas saya baca lampu, adep ke bawah kember saja. Dah saya bitong benglah tung 2 3 4 tung 2 mi beluk kember saja. Allah siapa jeng kita beng apsaap gula ban sampe. Akhirnya bi setan yen tareh jung ujungnya omber penyakit was Allahu Akbar. Can setan tak saka kurang gedeng. Asyhadu an la ilaha illallah. Usalli far itu kalau tu abibir Allahu Akbar tak saka asyhadu an la ilaha illallah nawaitu shauma ghadin an ada yang tak bahasa Allahu Akbar dan malaikat dan setan tak sah boleh ka asyhadu an la ilaha illallah Allahu Akbar Allah adzan punya takbir jaga aja mun sampai 14 harokat petong ngalip lober benjang beujeung aja engki karena takbirnya batal tak sah karena ada ulama qurra saya laki lanceng depak de kali 15 harokat otabe petong ngalip lebih tade ulama qurra ni kang laki lanceng paling ngepol ni ka petong ngalip otabe 14 haro mangkana cepon ulama mun waswas ni kacara na cek tengateh al ihtiyat tarkul ihtiyat lil waswasah pasal andi penyakit waswas terabus cek tengateh ka setan sa aku tok yati ni kalaban Allahu Akbar tak sah colong je tak sah ya cek ben colok betal mun ben colok ka ben ate nggih makanya cek torot ka waswas ni ka bahaya penyakit waswas ni kak saya rasandi waswas kan makin pokok sampean waswas abeco ku jedik enggak sing najis abeco boleh aja kuda kula bah abeco lah cak abeco ke najis tak najis lah pajan pangeran lah nggih Allahu Akbar tak sambol lah pajan Allah Ta'ala kok kata makai beli belum tentu sah kak makanya tak usah sampean tak usah Allahu Akbar Allah aja ku lekuk mana pajang duhur nak kena takbir kol 11 je nyaman pan kol tung pah bereng imam basa butuh ba jangan ni kena bangki abo hule pentuk teman sekalian kak sopu mila parataknya abu jeding antri canting gening situng saya ada gula pah was para setengah jam apa kalau king keluar canting ka aing nawai kula mila cukup mila bade koncong lah dengan cagela buk tak tahu kaki buk sambil jarok norokkan denering laki apa kok ada yang kok akan dengar bagian sandi koncok tok nah cak gelak jadi saya sandi penyakit was tambah kak napa tambah nak tarkul ihtiyat cak tengati gelum biang was ni kan kurang genteng kurang fokus tak sah atau bener urusnya gula ban sampean la takbir Allahu Akbar lah cak beli boleh kak tak salah macam pangeran ki rasanya kat tok gula ku beres tibi was ni cak torot kak bahaya was ni sehingga gula ban sampean tak boleh abajeng was kena najis pada abeco enggak sing aletean abeco boleh pokok abeco sekalian lah bah keluar alete tak alete lah bacaan lah abajeng sampean jelas lagi paham ya mah cuma paham boleh Allahumma sholli ala Muhammad Muhammadun basharun وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر يا رب بالمصطفى واغفر
Gentengah kanjing Nabi ini kesampai mangken orang tak ada si bisa agam beraking saking gentengah Gusti kanjing na apa sebab kanjing Nabi kak dinto sampai gentengan ini kepada i'jazah beda mukjizat tau makan jawaki wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ada orang nikah napa boleh lebih genteng apa ada ben Gusti kanjeng Nabi nikah tak ada keng kanjeng Nabi nikah tak nak kerja ti kak Nabi Yusuf nikah ben kanjeng Nabi cek pun ulama gentengan kanjeng Nabi cek sekega genteng nikah 100% seket gentengan kanjeng Nabi seseket bagi dua sagemi ding Nabi Yusuf katibi sesagemi kampuli manusia jadi mun genteng apa kun gentengan Gusti kanjeng na ken kanjeng Nabi nikah beda i'jaz kegentengan niku benih pakkur genteng pak nak kerja ti punten kanjeng Nabi ini kamu napolong ben orang coba kanjeng Nabi ini cuma gentengan titik dari secuba nih. Tapi secuba nih kalau cek tahu dosa polong ben kanjeng Nabi. Mun polong ben orang celeng, kanjeng Nabi koningan titik. Apolong ben sekoning, koningan kanjeng Nabi titik. Apolong ben serenjeng, renjengan kanjeng Nabi. Makan cepet ulama, bau na kanjeng Nabi ini kata teman bedah, bebenah bau na orang kenapa boleh? Pada bedia tersetok. Apolong ben orang renjeng, renjengan kanjeng Nabi titik. Apolong ben serenjong, renjengan kanjeng Nabi titik. Apolong ben sekoning, koningan kanjeng Nabi. Apolong ben sepote, potian kanjeng Nabi. Apolong ben seguanteng, gentengan kanjeng Nabi jadi. Pokong percis Khalil Yasin dekat. Ada apa yang agak sana? Gula mana apolong ben reng pandaan gula jadi. Apolong ben reng celengan gula jadi. Apolong ben reng coba, terus saking pentong di gula. Jejuan sakone kok. Rasulullah badanani kagenteng ketika dintopah kitera keluar cahaya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasulallah ya Rafi'a syah ya Rasul ya Rafi'a syah atfatayyaji ya uhailal munbadaromai tempati ajunan pastera kabita petengan kanjeng Nabi kan Siti Aisyah ini kajai kelam pisang malu jarum megegor sehari dem jarum sehari jadi nih kene peteng tak ketela kanjeng Nabi Muhammad assalamualaikum ya babar rahmah padang jarum dari batin kanjeng Nabi setera mangkana amolot ka baca sholawat buk mak lero mana sampian pada tera mak lelang ker sampian pada tera mun sampian la amolotan la maca sholawat pahro mana pakun peteng teku kilometer ka takok keng pulsa na tado bunyi kapan maca sholawat patah usaha lampu mana kanjeng Nabi nikah hari kita kebok kanjeng Nabi nikah anta misbahu sudur nggih ajunan nikah lampuna ate orang mun ahli maca sholawat ate nikah terak kak jember banyak orang nikah romana tingkat romana pernah king si Andi tak pernah ibung konan ngerok dukardu main kaplek to beda orang nikah romana biasa tak genteng
Tapi si andi ini ke agar mulia tok budak Roma tenang neng bendini Jember Arapa Athena si lega Athena si tera orang ini kemulah Athena ke sumpek maki Roma pernah abu kah pah lagi bini atau tokar dong atom injeri tengkana tak ning okor ditokar lagi bininya karena gue sering maki benar ya tokar keng pun tahun ngandung ampo beda nih tak ning okor tahu sempat jam apa nak kaki mun masalah ini tak ning ke bayi korokor keng cok apa mi agil dah banyak sih dia dina ni. Keng mun tepani solawat ni kak, oleh sarang-rangan kak, Jember kan seni ketokar ni kan keng ate tangki, lekas pegel, lekas sedih, lekas anu, enggi, cermet emosi. Solawat ni keseh, teti macam lep ate kuliban sambian. Nggak bukan bau ni kak, tukat to, arapa, leso kak. Karena buk ni kak kita ala ko berak keluar, maki ala ko ero, malah ko ero, mata ada mare tangki bu. Di masa sapuan, mari sapuan di masih rakora, mari rakora di masih bawa kombe di masih ringkesan di masih gik nyosona anak mari nyoso situaan nyoso lagi anak dua mereka aji apa ada idina ada tetireng bini ini lekas pegel lekas emosi beromber kikir karena yang bini bandeng laki tak pada mendeng laki ini kan mau andikul pegelan kan ditahan dia tak akan tereng laki jen pegel reng bini jen pegel jen akan detok menikah makanya apa lempo kak bunda jen teku tak buk tebok kapi teku masih dinak mau beri lempo ada pakai pak saya baca bagi sen kumik ke pak kia Arab reng laki ini mau andikul pegelan ditahan kak tahan dari kik laku sampai lemalem kita beres pegel kik laku lemalem tembung boleh bisi bini aja orang bini punten pegel makin keluar makin kira selaki tak ada pereng penting lagi lekas beres lagi makanya sampai angka kematian menurut WHO nikah lebih gampang ring laki mati kada timbang ring bini bisa perlu ring laki sampean tina lekas mati ring laki mereka ongguan oh lekas mati pak ngebes ke gule kapi sampean upah gule patin ada antar pada lanceng umur sebarok kak menterbi Allah ki pada pak molotan boleh benih situng molotan ali beli molotan mentergi apa sampean doa ki namun parlo menter tak mati ya amin apa yang kalau aku mentak mati kak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mun bada telem etam patikus te kanjeng Nabi telem ni katera wa maridin anta aiduhu qad syafahullahu min iwaji mun bada orang songkan sanda Gusti kanjeng Nabi beres kak langsung beres kanjeng Nabi ini kamu nyandak ring songkan leng kiyeting cetak kape tekuk cetak kasih songkan nah pada guna kanjeng Nabi as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak ibu capek tongkale pas elep celepi songkan napa sampian kak ijawab ten gula panas ya Rasul cetak gula panas kanjeng Nabi pahadabu fasbiru pasabar sampian kapi keluarga saya sakit pasabar kiyah inna minad dzanbi dzunuban la yukaffiruha illal marudha beda dosa ni kata isapora kalaban istighfar beda dosa ni kata isapora kalaban bejeng tak isapora kalaban pasah tapi isapora kalaban sakit saking sampean niki nyapora dosa si dosa ni kata bisa lepas kalaban ibadah selain bunga si sakit sengke si beres kak mun isanda Gusti kanjeng na keng pan kanjeng Nabi ku berberes percis benreng mending nyanda gi laku lemah teh Arapa cai kau tahu sakit apa kaki bu tahu lek kau cang komplikasi abu palang men komplikasi aja Arapa tang bunda si itu pote kan nggak kakejian Arapa masuk Senin kama sakit Rebu mate injak saya sakit sikir pikiran sampai lemah peh sejarah innalillah iku benih keng bi penyakit komplikasi saya mati jantung nggak leduk salahnya ndak reng sakit ngiba roti sampian pah ngiba jeruk ngiba apel ngiba samangka reng sakit ini kata ibu kalan tak isu menep kak tak ndak ngakan tak ndak nginum ya mau ngiba kakanan saja gopo lempo tadi mau nyandak reng sakit cek ngiba deeren ngiba pc mungkin tentang usah banyak 10.000 maki 10.000 mau kapi ni kabi 10.000 kan oleh 3 juta kak polamik kebaik tamban atampo thank you engki pah los alosi pasapor kak
mun sakit ngak kaki juga penyakit kaki iki basim bengal tok penyakit aku kan bunga orang sesakit itu tadi kijajan kok tak kak cepon Al Habib Abdullah Al Haddad nyandek ring sakit nikah muntro eko cak nyandek kok tu negu bening ngari bering bulan corona pah di jauh nak ada ya iki apa kula Bengkalan kan corona ada tadi kak Bengkalan ini ke zona merah Mekasen Sumenep Sampang ada apa Bengkalan zona merah ada kula pah tepan oncengan nang peragaan ni ikhtibar kula kapan para de pak kiai na beri pengumuman ke setuju santri ben setuju sahadir tak oleh asalaman ke Kholil Yasin di Bengkalan pulan ke Kholil Yasin dari zona merah kula kapan de papah de kapi tak langkong kiai bi kapolsek epapun prokes tak begini nyeting ke sampean pulan sampean dari zona merah ngara kula nya ku korbina corona me yoncong sekali mun tak salam na jang kula yang kula kira pikiran cuman tinggal jang kula mung krode tengah kita asalaman sebenting mulai nak deki asalam harap mi agilak sampean ya benih caucan gula dari jauh pah mulai tak temu tak salaman kan tak nyaman kak benih kengker pikiran namplop gula benih karoi kanto Bengkalan man kak keman gula pidato pan mulai tabeng amplop billahi ibu ang kapi amplop pebik gula harap mi agilak pesen ibu ngaban pesen cak gula beres kak keng kula tak teman pikiran sungkeman kak kunjungan kak kemana pernah boleh ke Madura ke Pontianak Pangkal Pinang daerah Jawa Timur tak teman mikir sungkeman kula pengajian deh kak kan tuan rumah sih mikir sungkeman punten agak kak dekinya ku PAP nabi sampean kula kunjungan ni kapak kali tak sungkem kak kanca kula ngocak telepon tak takut keng kelopai tak nelpon aja benih keng ngalak derep kula tangki tak mungkin ngalak derep pun tak bajar telepon cak kula menikah ngalak derep beg sini genteng sekelangkong ibri songkeman alak tak ibri dentek ayang gitu ya njak maksud kami tak kok eko lepai dek itu tak ibri bunten mulai gula kak menteri ikhlas menteri mangkir dari lain kajing nabi lambuk ni ada saya beri pese kak padahal Allah ada bu napa waqaddimu baina yaday najwakum sadaqat ketika ngadep dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto epakon asodako kak ada pelan sahabat macam benak saya tak beri macam berak akhir ayat ni kepah iya ba asfaktum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat akhirah kewajiban asodako dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sareng Allah enasah hukumah sehingga tak sodako tak beri pese pada mun Kanjeng Nabi saus tak bajar masa mangkin benda mau beli upah minta bajaran kak beda sering mangki gula mau beli ni ke target mun cang gula tak saya target thank you kak Oke, mun pah muda mau beli ni kau pah sejarah amplop ni katu saraja kak. Berdengar pidato pah sejarah berkat tu saraja. Kengki raja entu sana ngunceng tukang pidato tak beri berkat kengki. Arab pemi aglad. On, nikah sponsor intermezzo boleh. Dua kali sponsor lagi. On, mulai dua kali pah. Mari mon film dua kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi kak dinto selera na saos tak pada betena tak pada akhlak kak jauh kak jauh akhlak Kanjeng Nabi ini kebun manusia tak bisa tak makanya innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak dan gula acara tak sitong saos Kanjeng Nabi ini kesaking dari akhlak ke saya saking dari bagus pemangkina penggeliinna situng bekto kak Kanjeng Nabi kak dinto beserta rombongan ben sahabat menamui dak situng Roma situng Roma saya rabui Kanjeng Nabi ban para sahabat ni kejak ban bunga rabui Kanjeng Nabi akhirat tulu nyari keangkat ke dalam napas saya keluar caringan laib ada saya keluar deba dina karo korma ni ke saya yang kaki keluar ya tore Kanjeng Nabi ya tore korma ni ka deur ya tore Kanjeng Nabi deur bismillah kalak korma ni ka deur misem Kanjeng Nabi deur sambil misem kalak boleh korma deur sambil misem sampai sapereng cek mangkene deur bi Kanjeng Nabi patade sambil misem Kanjeng Nabi tuan rumah kejak ben bunga alhamdulillah korma ika sokani Kanjeng Nabi kejak benepok rasa nama keluar korma nikah pulan korma na ida erbi Kanjeng Nabi patade artinya korma nikah ika sokani cocok dak Gusti Kanjeng Nabi sampun Kanjeng Nabi kuber beserta rombongan serombongan nikah matur dak Kanjeng Nabi ya Rasulullah tak biasa na ajunan ada harga tibi biasa Kanjeng Nabi ini ada ben sahabat kak tak teman ada harga tibi makanya situng pereng cokop kedua mun dua pereng cokop kampak Kanjeng Nabi ini kalau teman ada orang ketibi berdepan apa pasti sahabat dia pakai ada betul nikah enten bi Kanjeng Nabi ada sahabat sing ngiring tak paringi
Teti keluar sahabat ni kematur, tak biasa ya Rasulullah, muskil dak pengkula. Ajunan tak biasa ada eri ke TBI. Biasa ajunan mana ada eri ke pasti paringake ke selain. Anapa gelek kurma mi ke TBI? Sing ngiring mi tak iberi. Bedepan apa kira-kira? Tan depan apa Kak Dinto? Misem kanjeng Nabi. Enjak beniking bedepa apa? Biko kala tak ibegi ke kake, kurma najo celo. Mun kake ngakan kurma celo, jika kake pasti meredeng muana karena celo. Ketika kaki mau ngakan pasti muana meredeng akecer. Mun muana kaki meredeng tuan rumah ngarte ngatila muana kaki cek kurma je tak nyaman kurma celo. Jadi tuan rumah bekal sakit ate, otak tak nyaman, otak perasaan. Tuan rumah pasti kastama keluar kurma, pasti todus kangko. Mun kaki ngakan itu mu cek ce. Maka nabi kok ekakan kepi sambil misem sehingga tuan rumah tak tahu cek kurma je celo. Bun tuan rumah bunga kurma nekakan yabi. Abu mun kholiyasin cerita lain kak. Pah entar kak kanto pah ibri korma apa nih kakan pah celo tanya aki bigula are korma apa acem paramila Kak Dinto semoga kau leben ajunan kalau bentik maulidin Nabi mangken idharus surur nampak aki bunga sekak di bulan mangken Kak Dinto ilahiraki Gusti Kanjeng Nabi idharul muhabbah nampak aki kecintaan kalau ben banyak nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi tetilan jalan kau leben ajunan selamat dari dunia sampai ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin asareng sambil angka astana ya muhay salimna wal muslimin amin ya Allah amin amin khairil anam sekalian lagi ya minu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin insyaallah setelah serabu bakal itolongi bi Gusti Kanjeng Nabi setelah hadir tuan rumah ben setelah saling sareng Allah subhanahu wa ta'ala tak kira etorot kula ben sampean masuk ke neraka Allah karena ampun nyebut Gusti Kanjeng Nabi dikra maulidin Nabi banyak maca sejarah Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto pun ulama titi penangkes kaula ajunan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin sekak Dinto Kak sebisa pada Pak cukup Kak ki ya kok orang kunceng boleh Kak iki boleh lagi ngalia kata pote Kak iki sajam Kak pidato je sajamun semalam ya kamantu nih pidato Nabi beda salah bahasa sekelero tak tepak masake menyinggung umpama sapor aki Kak ki sapor cocong kia kana tak nyentak menapi datu benih keng nyentak Kak keng mun tak epa kaje sampean asaren dadi kudu benih keng nyentak nih ke sapor mun pah kula pidatu begini sampean gitu tore kudu ben sampean patako ke Allah nih pun budi dadi tembang sampean gitu tore kudu ben soal kan binar tadi ayo mun lebih nar ayu mulai iki orang berlebih nanya seporah mana nabi bener dari saya pada Pak kebenaran asli fadl dari Allah mana nabi bener salah ben klero asli umur dari keendengan ben kebuduan beten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh